Royal TV bene kontole mi kudo me pipon podo ye ipo ena che na do kuro mi ton le Royal TV gba vi nu peno mi ton de mi yin wana bo mi pe ko no de yi we bi we nu emi o wa jinja yin de nu wi wa de yin we do me ko ton kan nu wi wa ye o mi oyen do sino kodo Victor se pe ko ino gona no vi mi ton pe vi Leonard so gba sedo aloma kumo mi no no e kon mo no bulo mi o so wa do ma upo mi do jijo mi na do pe na gbolagada ma su ron do me do jipo do po bo fon mi bo mi fon mi zia fo ba loze ujan etogbo mi ton le yoro segbo lisa ko de nu bi bu ko de mo wa fiye uju do kula jan do yin ko me de bu le yoro do ala aje fi de bo no yoro Jehovah yin ko ton le su po mi gbe de wa do bi le fi zan na ku do sino ne mi fon mo fon ganji se do aloma ko ne ko tu egbe ozu fon do Royal TV bene kontole lido yo su le fon ganji ye fon po do jijo po de o no fon mo tegbe me na Victor se pe ne afon do se do aloma ko ngoro do na we do send do mo do we no be no gbere ne se ka do ahi se vile no kule Victor se pe nga foma fon bo de gbetole me nde mi mema be mi kan so no petole me mi na gbon fun e bura do gbe na ye me ya zon wa to de Royal TV bene kwe lo le bi patapata gande pa che na kwe e yo le me yin me bo no ko kan na nu kan ye kwe lo ton de age waji ku waji le bi patapata mi do gbe bro kan me sin ho sin dagbe na tin bo nu kan yi na tin na do ku mi ton le de wen do le me do ko mi ton le gbe fa bo vivo tin we chobo mi no so gbe do azon lo le wudo o we etonu to si no jile so bo mi wa ko de kan mi na no de te sin azanji e why no me mi don le won do pe de na du de adofin mewe zomba le cho ugle fon le do pe de na du zomba mo kon fure bo mo kon fure fon le do pe de na du we zo le asin ugle we me ndo le cho ugle e de do gbe njabo do mo me le do na ejivi hun ni ko kan do vi mo e ma ka bi mo mi no do ma bo zan kwe do vi aga zan kwe do fiji du no du ne zan kwe do viji fi to se pe do du no du ne ka zan kwe viji ba je so e ma du lo ne na chi ene yo ve o ma Leona eveo yo zunyo do me ho le no dolo de bo ni kenzi po yo wa fie no ano no e bo ne na ho kan no fiji bo ma dugbon fi to se pe te ji gbe ne lo e wa jobo village za kwe do wo su we wa do charger ton le ma so wa do charge papa ko mama ko ton won ye bi na kwe do jiwe bo ma wa flin ma wa reconnaître no jikpo no wa do ko ase ho ran da du ya e ma ye da me du na ye tu fe to me ma hane na za kwe do jiwe ba amblo désordre ya e ma désordre de wa de kwelo mo e nu devo le jinjan de nu come bo e ma do de pepe ji hare bo e ma jolo o meji to dro ma jolo rando ani we viche rando so eja oto e isewe do azon me buro wi ni wa yin nde so eja wi na je wi de si bo e dere na ro pipo ho me iwe na imodu monu mo gbanu meji to le o vie u meji to hun ho me do ro gbe fi chobo ku vie ne si gbe no ayon dandan meji to kwa po ku do we u tu adu ahodo ayi hone ma na ndo ande pepe wa gbe fi ka bo to we si ho me bo no ho me si ne ji ka bo ku ho ma yoro nu gbigbere we Royal TV bene kontole ko de kon mi je ide te si azanji bo ren bo fune me da o do po bo gbe unu kun pon glan de tran keke ton zemi ja lo we no kun bo e da loju e ton le saison no je ton mo chengi c'est ça e ka mo chengi lo no zan do ko e ton gbe no zan do yo po le o mo e de ka ho do vie sunu me ko kaka bo vie ne yi kun lo ji alavo bo e zan ko gbon iji alavo kaka bo vie ne go bo fi aholu na yi ya e mana yi ya bo e ma o mo fi de bo zon ho do lo amo e ga de fune e no ikun nu mele professeur o vacataire no ye ka contractuel ka vacataire nya lo no ya vacataire ro kudopo bo che ko gun me ta won ma ye no mo change ma e kwenu le ma e mo change ma e me do aholu we wo ze si en do fi ro gbo fune e do ma yi ma aholu we wo se esclave ya ho ma ye no mo change wa do ma do ami do njalo ma do kwewe yo me dawo ma do retraite pungwe ma do ami do be njalo ma do kwewe ye no mo change Leona awa gbe fi ma ji akwa ma ndi amo ye no ma in condition ye no vacanta we ma you know kon e ma condition yen are ma do ade vacataire ma gbe to ma de te no kon bo de yi c'est des millionnaires il do carré ou gam me contractuel le ma e do ade quand l'état te prend à tu deviens l'esclave de l'état mais il est
Papa, et donc, on jaja, et donc, on va me dire, on prend même, on prend une vie, bon, il y a 10 000, et prend des, il y a 20 000, 20 000, 50 000, il y a 100 000, mathématiques, donc beaucoup, oui, non, j'en ai mis à mon avis. Ah, mais non, t'es dit, mais on l'a dit, on est pas qu'à qu'on doit aller, c'est quoi, non, mais ne va ka tele ko be wa do madu ko ye gbenne Royal TV Benin contrôle so te mo ko don ku e me ma ton dan bo afi ko nze je ko mo no nyalo ma o mo ho lu zo de wa re yoro e ma ya le jaja e ton ko bo de yi go e ton yi bo mi ka be adan po un a ma de adan wa de do ali di mi de ko alo ko zingiri mo npo ba ka te ma ya mi do ko mo nko yo po go na zo ma ba ka te ya bo nya de do mi ni Royal TV Benin contrôle nya lo de fune e yibo go cho me da o di e de ma zo do fi de vo se mi jan lo jan e no de kole e wa je zanfo ni gberopo nya vi e lo ma o dasi amo ragbe de pe ko no université de ko de le ye no aba e pon ne jodo anu ko mo nkan no no me mo ya pon fi lori pe aji ma mo dona o me da o to e wa fon zanfo ni gberopo azambi mo no yin segbe e de keke ya mi ma keke me e ko wa po me chengi de ma me da o si e wa do mona o vie pro proze o zanfo ndin lo chi won la pe de ni do e do chengi 500 fune hun ni ya mi e ma lo ni na mi ponko ni ya mi aje ami goropo ba ko jaja ni mi zo le ko mi azejo ne to si on le present me ne hablo ye inu enne manyana nya ko ya to ya no na bia ho mo zi akporo kwa to e bro be ni yere nje I don't feel you me fa do fure de ase ni ma sin ho be wi nya lo ekuru ta bro cho e do atoro ma o do papa zanyi na kanji wa do do me de pete me lo ma yo me lo dia fo ma yo segwe ya de fine mo e do atoro je do wo su nyo do mo no do de be mi mo no bele do se ton yo e do ma de misi do de mi de fidin ko pon no po ma do ko mi ami mo unken bo mi le mi te o le da ibo yo do be ni do mi agbe wa papa gomo ni mi de mo chengi de ton kre mi agbe blo zanvo indo na otoro mi de ve mi amo 500 ya si eton si de to so sa fo ke bro yon mi ma gble ma ko dia do ni do ma ni de ko mi ni mi ibo wa bi mo chengi de kre mi ya drendui to do mo ton je honto na we do kuno sa atasi bo japo de honto papa wa yi na o logun bo de pe bo do mama atasi no mi ya 500 mi ba wo lo me bo le ko bo azia mi bo na o lo dalo atasi gbangolo chengi mo ra e ba 500 jo wa me da o yi 500 bo de do me da o de do eje ami bo se keke zu bo de yi mi are blo ali jile ko de yo kilometer ton ene no nko don ene o si keke no bo o papa e go gazu wa do bo se afodo kemi no te fun lo ji bo no te bo mo vi yon vi o meje ropo bo wa do no je na ze mi le ko yi o ka ti ele me do papa ze mi le ko yi ka ti ele papa tron we do ya ze mi le ko yi o papa o yan ayi de ma zo do ko pe ele ke ra bo do je do ka san we bo vi lo do ma do ko de do ni de bare de do ka san we vi lo bo papa de mare bo de yi ka de bi o ka ti comme to to me o yan ayi de fune vi lo do je ali kle papa ji mi gbon fi bo papa kaka bo agare keke wa ino hongbo papa lo tonji hwe ton gbe wo lo wa chez lui vija tele eze saki we kandrin de no pla lo we nsime we e go wa vilo ze saki kandrin lo vito se pe bo ze pla papa ve ko ya zi ami re mo papa vilo do papa do e do keke no mi do sulu mo mai ko peje gombo yi change wa na mi mai ko peje gombo yi kwa mi ton na mi bo do mo lo e wa bi ko me do yavi étudiant dit papa de honto bo ti refune bo de dengezo a hongba me ye faut étudiant gon de papa 30 don de ville 30 don et 5000 wana papa bo papa mi do change mi de quoi mi don 400 be change ma be jura chez koji fito se pe fito de te 500 we bo do ko de pe ma do ko me ami ai kun ze mi jamba ino copain eton we copine boy wa lo copain boy wa 5000 jo de tcheju o gameja no nele bi le jijo Royal TV Benin hoton le na chena mi se do lo makun mawle to sino ko ma ja teja amora da bi da ya nde wi wa jeune
de mi yegbe le supoma ya zene et de ouais supoma ga ton sesine ya mi anonze no ba ron de file dan gboro mo de ma mi ma se ami aka gbesudu gbesudu we ma to de ji an ko do jiwe e jiwe e ko kande le do we bon ko lo me ni adi do que to ene kan e ko kaka bo université ama mo mede bon e bio 500 we ponko e do nyami bo ko ma mo bo nyonu de me ana e ga biblo ko mi nyonu de ana wa ne de me peut-être mene na dawe peut-être ma jadi dawe be bo yo mo mene we ma o mi don bo nde kwere anze na to we kan ko ne me amazene bo to we zo dia ko ka bo zo nyonu ga na we bon ne kudo na sindo zemi nya ton ko de ma bon ne kudo na sindo nyonu mo ngo no Victor c'est que mi ai fini ça de ano e do sino Léonard o rio in papa lo rio in papa bo aku zemi jambo wa bo Victor e de abi yo kwe 500 yin de cheju wo me dimbo e ma mo e nyonu igon e ton bo wa ze 5000 zon don bo ze rien na we papa mi de kwa mi ton na mi change ne mi na wa no Léonard o ne yo cambio c'est quoi mi le cambio ne mi na wa no mo yo ze 5000 da lo mi ton nyonu we ndo yeren ama dio son bode me na de ze kwa lojo bo yi fo a se ko do so ka bo yi na ibi ça c'est au le ça o le lo ma yon e do yen o vi lo ma yon we gan do nya lo ne d'accord ma yon mi vi de ze kwa to wa do so ko che gbe nze me wa de ze kwa mo mama change ye na kari keke lo bo chete mo no menu gon we wa de fi menu si yi kwa lo de e an do me lo ya mo na do depe kwa do we kai e yon dio de yi po ko lo bo sere de po na de yi fo ena ito didi kesi ne kanji do sanfoni tintro di ado ma blo charge wa o eni ndo blo ni kan yi horopo ka charge pa ne mi adodo be boya de mo ba yi jine na ibo e tombo yi de portable di bo na se ko lo jobo ko o Victor c'est ko ko golo wa ko de ti mi ado eyo o riweyin papa zemi jano lo ne ablo gbon de ko pa ton gbe lo wa alima agbon ko ye gbero pe ron gbe ma ne ablo gbon ati vi ati nyon lo me bi aje ko yibo ah ne aje ko yibo mais c'est ma maison c'est ta maison eh rio do kwene bo kwe ura siwe ba o de nezin bo dio ma zo bo ko le dio gbagbe we ana abla love with de we ma mais c'est la maison nanya me bi nanya bo nya abe ko gbe po me ko gbe ne ni ablo gbon nya wa aje ko yibo na wa de odo nya akoro ga yon de ablo friend e ma inde bo nyon ponko wimbi o ya fun ba ma mo ponko viene lo dia ga han wa be amamoro yo kure de gbesu du ko ya kaka bo ajirali na nyonu bodo ni wa tomi no kwe sisi mazode do o yin me ko bodo asida to do ko ni do o do asida ko bodo ko ton do mi le de fidi mi be po ye di tomi no le ji ni a re nyonu wa towe kwe won do de me towe de pe ma ya bo nyonu na be kwegbe abi na imo kore bo na se kan kwegbe atowe be na de toku ahon yon me adona o no popo nyonu lopo ka je niveau de kwe bo dia no popo nyonu lopo pe na wa kwegbe ti tan do ne adona ka hose towe papa nyonu le ngodo ja Victor c'est que mama présenter Victor c'est wa lo ne le ko be su de je ma je le dégage Victor anya ezon ko la we rapidement dosino Victor c'est que do zan de da ido be ni mi pon yan sun lodo gbesuwedu yan lo gbesuwedu wa ko ko aton gbe do ko de asi ton ne boy ka do rendez-vous bo se ko de le portable di yen do yen ni onja e ka wa mi asu keke ko ale le tout e kana ko ni bon ablo nde ko ni mi we na so na ko papa zo boy na kun se mi jan dosino mi do ko jo kwa mi de Léonard ngo do aro ni ko jo ko lo de te nwi ni mo no le ndo we wene bi we meji to wo ton de ji bono nu clé innocent bo hokan e viafi e duaho e di bla sanu bo pon wo boya université de ino fine di kaka bo ade di wari ko de me blo vacation ene bloti boya ko de me da won te de ze bo so afa ene leti akonde so afa le di ma o so aho idan bo goyi bo ene le gbe de te bo to wi gbe fun bo de semi jan bo yo ka fun bo de ko me bo to bi e do ani nya we ba fide gbe su lo klobo siso je Léonard maso mo e do ni nya kwa ne mi e do ma bo e ma mo bo nya ne bo amu apo aton bo de sila bo nu anyo afi mo ngo ya
Victor c'est que dossier tolo ma de ken lo Victor c'est que dossier no doda ido dossier no doda ido nye de mi bi yoko la gbe boton ale mi aze 5000 meton wa dozo akeke bo de do 5000 di alo to be ni ablogun ale ma 5000 lo ajo kwere amon le aze sa ajone no te bo nya be de jigbo ko gbodo an se mi nya ka san bo an se mi nya ka san bo 5000 Royal TV bi re adiwo adiyan lo e ko ndele ti yegbe bo na gbon fi bo na dogbe na professeur Dacris de yin kplo ijiba la voisin gan e do khode de selome e do ne à des universités de gbe afodo do podo na de université bo do podo na zo de gbangba bo dia na wa gbon ne awa ton université lo riozu na jeride sunu bo na do entreprise de toititi do dayi de kwe kande ni kwe kande kodie ne ndo ekpon we lo kaka bo do diplôme ye mo zo no do souci ye mo do no lekpon na do mo aso ye no ve ya me bo ko no yimewe e maka de mo egbeji flew yo me jan de yi vacataire we nya de ko do de ma ne mede de di to mo ye ni do aye me de do vacataire do ne ndo mede de vacation blo bo no do mo mi de si chômer e chegba de do de egbeji vacataire yire julo koko yozu entrepreneur ye me de no ya jombo no livrer les wenye mais des contractuels de l'état agents permanents de l'état là c'est des esclaves de l'état ye me de akolu yiboze boze sien do file bo ma so do ake bozo no no te bozo wa ndebo ne we ho ka de vacation lo blogbon bo ama nga wuri bona towe de kwegbe bo towe do kwe ne bo wa zon do yo je no do ma vena we yo ba an ho ndu do ko mi towe e je si besoin wi do bo bi oponko we ba mamona ero ni nya de mi e ma se pe nya nya ede do na we do mo gbe ne gbe jonjo glogodo sin we no gba na de we ton ayan zo ko bo ka ro de vire wa loju na de ton bo mi na ibo na de no loju ton ne aye Royal TV bene pontole mi kudo me pipon podo ye ipo ena che na do poro mi ton le gamen de no so pepe bo mi no de do agbaji na fa gan lo e ko de nu wa ko do me ko toji anu e do sino atelo e je mi si en dondo e leona so gba bo dondo me ponto Royal TV bene ton le bo ka dondo pataki ye me de yin onu konto bo zombo nu yo etin yin bo tin gbe bo mi de kon fi bo no do bo mele no pon mi de togodo fide bo no de kun nai dondo o leona ndede jijo de kwendo mi ton le se pe no do kore de fi do yun si le kun frana frana de hun lo din e wa do yan do bona bi o mi sun si le do be ni ya kiesi mi de le e te ya don de bo andomo nyo si te ton tin ton le ma so yun do wa we no asukwe susu e to no ve do be bo e no asukwe si ndeji le ko adodo ni nyo si de no de asukwe bo no de bo wale di oja gun fi bon ado aye do be nu yin la kan we ete utu we ndo nu yin la kan ni ate fon bo de bo wa bo jan no de wa do asu do de do mi de lo wuje yan se ni mi do ni sifine akara gba to me ne pero po bo loga hone ma kai ade bo wa do mo se mi no fine bo anon ho mi anon do mi ho ve na ga hunu kuma ogbo ma no asu po tali aye na asu sisi ason de yin onu kwesi ton ason lo wa do game aso yin la kan di nde pepe ni nde ba suwe de asiwe gbe fun mo de lomo bo sisi de kan e me ndo kwejan ando e me ndo kwa kwejan anyo asiwe wa yon de mo de wi bo enyon bo e do wa mi no po rio kaze ne le bidi bo hote bo ni ndo asiwe gbe ze kwajo do danu le ye no de do nu atole kwe o e me ye me biye de mama beto un me de legend de me fine bo de lo kan gble bo ye no de to nu me asun si le bo no de lekiti wa do nu glo de fine ye ka blo kaka ino agba ho di odo ma de card do na do anyon si le nde do bo ma re sun si do te bo ma ka no asukwe no mi ton le de so dai wa lo de le do bo de pepe de eteyin me ko so bo mo no asuwe mi ton bo mi popo mi te do ko de mo bo mi no mala yin do po ye an do asuwe don le no yito ye no do sisi fi de asuwe don le de ko do de ye mo no ke nu mo no de ko do ko me sisi de kon bo pe su yin de kon mi o te don le di mi ma ka so de ne lo le de blo bo e ka vodo pe hunuku lo sun si lo le ma ka so gbe ami ne bo nu jo nu de mi awale ye ka vono jodo ye an jo nu di da do bo de do nde wa gbe bo kan de me na dan do bo e na do bo adodo bi agbaji mi ton ni fa ne agbaji to e lo de na fa do ni ate de bi blo kaka e na wa gbele gbe do po ni ka wa gbele lo
tawe de na lile nuku e wa lile nuku golo nu anje tan me no de ko gbe lo fanji do de mo do pe mi no de yin ma ye ma ne mi tan ma rio so ma na tan hide mi ando anyon si le pataki do be bo ma re asu do te bo ma ka no asu pe wa lo dagbe we no asu pe ndo te no bo ba yi do fini Royal TV Benin Pontole e vendredi ti mo gbe asanchan to gbe mi ape ena che na mi ano e dosi no Victor se pe c'est droit le manque e do na vunde le do mame bo papa na du bo ko de do e papa do na zingbo eji ndo mo am même on doué ne ndo mo am kan bio ah yere iro chunde fi mo chumo lima ma o nyana ko le me ngare nyon ko le sima ko le gbe na we do ene Laurence ka bo di o nze ne mi ze gbe don ni alu de nyon le pon ye prendre ni we wezun de ji nyon di don le di we ni voduno to don le ye ko no to don le ma pli bo ko fren ya we a gbe ava e de ba e ma do mario ayo coronavirus nyon le covid-19 e mi do amo nyon le covid 21 alu de je le covid 21 e da du nde na va gbero anetan record we nyon si ya foko do gbe me ne awa go ba me nyon no danu e te wa khawe ama se ko de dosi no do ka ja ye bloqué we no ye ma bi bloqué di one nde ti jolo pon di ma ama gbigbo jino do ami do alaka yan jere no jiwai jiwai bo si mi ako mi gbero ma ro nu adu kwe no we do adu fun ya gbedo we ma o ni ko ya we excrement nyon si don ye no du mi ka ene rewa echewe ma so ndida ye no du e da ye no agon ba mblo ayo no dio ma ndo ayun ndo le bi bo no dio ma ene me no foto ko e wa dio gon ene rewa ton me ene rewa ton li kan fran ma una go alo na mesun we gbe don le bona do na yon le do de dosi no do àwọn abo e mi ro rin asu wa lo de gbe to du khome we no rin asu de ye pon we do to we hwe de amoro no we no blo e no blo to we gbon mo we yo zo na wa bo na rin asu we do ba so we na no gbeji na we e no do mi ro pon we na no asu we do file ko no bezo ne mi ro pon na no asu we ko de mi do asu e ma se mi don ma me le bo don ase ne ndo asu we ne ndo se le dai wa gbe fi ma ka da si ro po mi na mi ya wuri alo fe cho be na dia lo ke do dai bo kana da yon devo ene o ren do wa afo wa we ndi gbe to ren wa gbe me fi we donc na bi yon le do mo de bablo de wutu ene le dio ma pondo na dun wutu bo agon ma do nu gboma ma pondo na dun ndu de na du to gbe me fi o se me do ji azewa me ne ma di o wa lo a mi le wa fi mi kan di do te gbe ma aro do no Victor se pe e no kan fa e no jiran ma da ma de ama ga ma da mi e no se pe ma adi asiba we ma yoro mbona iko nami ya ko nami no de ado mi ada mi ma ja yen gonu zan wenu ma ga ene le bare nu gboro wi do ni wa de nu wiwe ni wa ne mi o wa nu wiwe jan we mi ale ko no godo mi ma ga wa nu wiwe ya de po do sino po mi asise mi do na gbon fi bora don do yon do po ezon kalavi kamedon edo eni don do wendo me ko zin wi wa lo edo dai mi mo no si asumi don amo we de gbon mi je emission yo ponji eno gbon la me ami ka bo ne mi tesisire mi no mlan edo ne asumi no godi mi e me tinta de no isaki zo ba asumi no akase mi romo ne mi de no he ko ne ron we me do edo ni no pon ko do ko be a machine de rio yun si ana nu gan ko mi na gbada me do na fa nu ko do me ko po mo afi Victor se pe ena che na we mi me ko do me ko pon to le mi do gbe na do puro po mi to le ko de do sino ke wa de te si azanji e no e de mo bo de mo de fi susu bo de mo de sunu susu zin ko me e de mo de nu yun to da o le sin ko me do yon si nde ho ito me de mo no mo nu kunu je wu de te di rijen no fen pla ko bo she ko bo papa tonton bo ri do kunu do yin ko bla iko hawuma eri bebe ayika e ton de nebo lele mi agbon fun bo do na mi do me yo le yon si susu timbo ni do kwede nu ayi don me da onu chite bo yino nyombo eno blo fen mi no ko balon ama ifide bo na do kodo alija e bakaka bo egbon fun
be nyonsi la ino blo asunsi boni ay gon e donc mais dawo di na chite boni ako penalty ya rien do but Igboni ma je. amoni ay je pide vo penalty ye bon son pe mo penalty eno yo azon we mais là ba ils ont alors ta maintenant je do ah azon we ne le bi pata bon you know azon we ne le bi pata no wa apa ene kwe lo su mi aso dona nuato mi ton le do nuato mi ton be ne to ton le do kan fe ve go to ki o bo pon do e ve aji lo de do a yon do chun le wa ni mi ablo le ni asu edu kede ase gbe to e ne blo na si ne blo si de ko mi awe e na yon pon awe suru mi ton le lo su de na kuta na mi aje teson to si na kle mo mi aje teson to si ko le ma ko le do wa duje wi wodun no koji weyin do sunu susu ti bo ne ye mo de oyovo si e ablo mi na wa me wi to malado susi wi yo de do mi ado ko bo de mi ton ati e de ti wo mi do ne le àwọn jinu le ni won ase ba mi ai di do jaki le mi ba di do ka me de ne wo ase ba mi wa de no ah ya de mon blo ba ye no le si blo na go ma do Ati ani we. ani wo be nu agbaji na faton le won to ko ko malado Umbrana. Sosi la umbrana. Ene. nu wa agbaji na faton le won to me ko ko te ton fide mi na do te do me na che na mi me ponto royal to le Royal TV Benin Pontole mi do gwena do kuropo mi ton le mi le kozon agbaji na fa kon bo hota de kon mi de te si azanji e Victor Sepe oui ko de do mi de le mi na se jile do mi le upo buna no bo me epo le na pon buna yi nu yezo me wezo mi de yo le wa riwe yin visunu de wa lo mon koton bo wa lo yin la kan mon koton bo papa de te de ko oji bo se mi lo ne ton bo vi lo wa de bo do jin eji e keke no lo ma mo chengi lo bo aton lie bo je don bo mo to wi ni a blo so ni a ko de a do ko ne dia zia mi ni ne ma kondo po ma ho lo agbon do fie na jima ko wa lo we wu ma ah o jima Victor Sepe dia ma ro ho wa lo mongo ko se ngana do na vide na retrouver des circonstances mongo dans les mains conditions mongo dans les mains nde na blo po endo ye ni plan vion lo bi ko be ni bi ko mo jinja mi ja o ka plan yi to le bi ko me bo de chokoto bo jeme bo dia bo don bale ato e don le bo lo ni jali bo ka ba de be bo do mais na gbe do je ma je ko me mo e oui fina ya aja ko le ma ni so we kemi do de tron fini tro we mais le wa ne mais ne de be ga do nia ko le ma biso awe do ko no o do si no riwa bisun lo wa ton o ṣe ko ma keke no ma mo ne lo e keke no ma mo ne lo ite ro na tan wa jira bi ta me no ma pe lo ne to nu wa re do de presse bo jo wa son de bo le de e wa le gbe de bo ton bo amo papa ko de dagbo do le gba fun na ye to si no aton bo mo papa me am lo Se pe o le ko do dai. Ma de je ho me ozu kwa. Ni diwe. E ko do di ma zo blo nu mongo. ma ka do ablo di ne Fini haru klo we na je ko li. Buando atero ni bombu so kem. Cho, gbedeji. Ma so de mo ablo. Mo ni do ma unami. Ho de hwe lo njo. Nzo dogo. ko te no ko to mo Ma unami dire. black pa jile to mi po ma mo ko ya te ho mi ne de an bi agba otan Na. tu as mal fait Na fefe ne bo damele ni mo mere gori fini haru klo na tero mi bombu fefe ato. fele pe dia verbe Do ko de pepe de tolo do ne de kan ho ne me ko lo anche. do dia jiwe Ni tolo ka votin. Bono black kwelo pole. Bono pon me de si enya kwa de bono do. E ka o de aso. ya adu anagba mo re anagbe mo re ko je gbe nu ko je memo e de do ari Ni to ni do be mi ade fie ne do apo e do kwema. Do mo do fie ne man de anyi ne mi de so. De sanfo ni ma do fie ma do asi. Bode wa ne wa ne wa jivi bo do asi jolo. E an sa ko lo ma. No ni de to so ko. ano to si no na no apa mi to fine tro lo Victor Sepe do je mi le mi na anya fi lo podo viyon lo podo nya e ton do pe vu lo po e do mi anya e ton je gbe ya ni e ka nya e ton vide yo nwa ni ko bu gba aka nya e ton di ko lo fu do fune E yen to ma zo be di o wa ne.
ne no blo e hen ade no blo ya ton gbe ne gbe ton jo ko mo ni kha ya ko ba bo ba ne bo de me 5200 yi na yi bo 15000 je ça 20000 oṣù e mo oṣù pe gona go kanji fe nso wa yo fi ni do mo do fi ni ti ma yi fi de po di po na no pegbe do ni do nu wa ije ti e bo nde de na ku ozu fi je an de pipo mo ado do be ma do ko no nde pipo ko lo di po fi ni po ma so no pegbe ya ni de mo ni to ho me na fa kun je bi mo ai to ho me na le ko me yan yan bo yan yonu gbegbe mo na yo e mo ado de pe te le do e de feed njo efo te le de an no wa fi jo mo hu mo bi e me efo na we tan le ni ani ba ho do a odo kwe bo de kwe nu wa di ozu nya kore janji ka bo adofi to do to ewe ni ya fi ojo an huzu fa mi kwe aneta ni an dobo e ma de si se jan ya mo se pe le ro we bon mi hablo ne mo mi ade to mi awi aw mi ade to se gro bo ya ade to la se do mo se pe no ya de to bo di ododo be ya gbo fude ti ni ya gbo bo ma se lo ya se pe le awa mi ade to no ko mi hablo mi ade to no ko a mi ba ika do we to ya de fi ya don lo do de don oui madam mi ade ba de we to na do go me awe ke do no de mo dun re do mo ya to no ne mi adui e ma ya adui ne ne mi hablo ya khle no ya doro e de ye mo du men mo ya to ma yo du men mo ya doro ma ama ne mi encouragement na yo pole e ba tojo to e no le but e de do mi do khawe ya e me ya sini no wala ka nu ku fa ma ne lo pa de jin no mo do ko do e ma a pin alo pa lo non écoutez ndi pepe ma gbe me fi boyi facile de no do mi le gbedu be no kan yon bo mi le gbedu yon ne mu gon ho mo ma je no fon ko non ho cambio oui no ko de dire ho cambio me non écoutez on doit dokle mi don de pepe ma gbe fi boyi facile bo mais ni akode ay to ni kekelo nya ku gbe ne gbe bo gobure très fatigué bon non we so alo bo ni wa bo me da one wa ne bo blokun kan ga be doko do we a che de we non we do me gbe ne gbe ma de ho bo gbigbo ke ne funi ne lese do ko de nu no we de adogo bo ya jiwe ya e ma jiwe ya bo amasi de mi ga wa ne di bo ye keke don ne funi ne le mo ma te ken bo to doko de bo ro nya gbende no don o Victor se pe do eton anu e dosi no yonsi e mi me yonsi le sinu me mi no se de bo mi no do vi mo no ji adado asadi ya me yonsi ribo no pa klo no ko ya ya ha de nga si se dimbo mi do vi ne o ye do na sorti eton do ide o jan ye de to ma ndo ide son fi me na egbe de fi tegbe ma c'est pour ya do sanctionner donc fide ma du boyan la boyan ze ya c'est la sanction ko ene jode nze ne ngena ze bo kaya mere fo bo yi ko eno me ndo npa ise ni ma pa ise ni e kloje nkle bo di do ne do be ya no jide pe wo su ni ji ya lo fo de wo su ni ji ya lo fo de vie de do ko de hun ye ni de ton na vie ga bo université bo ya so bo mai ba job don ko yon de pe no vivi gbon a gbenu vewu a fo mo to ko wa nbi wa ne Victor se pe mo jo ko de bo no de to ko bo no de bo ma yon do question no sedo bro wande gbefi ne ya ene le ba blo ba yon ke ma to ko bo ne cham mati bo mele mi mo ye iri luwe to ko bo ba ko bo ene le ba blo ma bo ko Victor se pe ena che do wala de ga ene le anu e to sino nse ko de mi do kaka ija ile nde vi lo wa evewu bo je bo vewu nu bo amo evewu do mo lo tu me de ro ena yen ton me de ro je ya do hun bo ti se do me le do mo fini ko pe mi se do ne tondo se do me le do mo fini tondo e de ya fagbaji e kan lo e ko ni bo wa ko de ko ton ti mi do gbe na mi me me bo de me pon ko de je ko le mi ji valu ji sabo ko bo ko Victor se pe bo ko tegbe ton la telo e di asibe mi ko mla afa erumi la abala agbonmele gu pe juro pe azinzo mo ko na ke no je khosu do khosu ne budo aja khosu huwe no kambie ka budo ayo khosu huwe no kambie mi ko mla bo ko no meme bo ko no vala le me no kan le ati me no kan kamele mi ko mla gwa agbada na pole kan to bre wuto bre plan si tini mo fi de wuto agbete ji wote ye ve hoyo wuto okudo li manya he mi ko mla vodun sakpata agboto ko lohun chiro vodun dudu adanwe danga mi ko mla angela san o ya saba be mi ko mla me egbe no kan fi bo kikan le mi ko mla bo ko no kuton mo di ki ogbetan mo yan agbetan mo ga de ke bo kuton na mo yan egbe mi na do ko dude no yoro tula mejiji ero bembeli no meje no aklen pa klen no idan lo npadan ero akbal mare mo pe sebunu chire se pe ten gba eji ero deti do po do ayoto ni aizun bo itepoli tula meji mi na do na we do ana wuri bona malele
bon ne vendredi de pe ariano khoglu do nu we me ba se jo e ba ya no khu de na we akwa no je no gan we no na nyona we gbe fish ama wonu tu we na wuri bona bon amana du odon kle don kle amana du a wole amakade o khe ndegba khe bono doho ne ana du gbe fish ina savona we talala we de poli o tula mejiji o vire ti tokwe bon mi no yoro do nuga amade wevi ngo dona du de poli tula meji no ami veve dudu gbefi e ka vewe ma le gba de ma mi veve na du yo jo ma ka zo ya mi veve na du nde inu veve de pepe e ma no gbezan de me 61 66 93 43 numéro de mino kan ho se do mi de whatsapp ji bono se tula meji e do konton klomende le bo hwe yiri no savo na tula meji no abini ayin mede bo moro gbemi to me mina yi no kon na do sun aizen hu no tenpon ni on savo na we do donc le doji abi kan won zin a doji bo no ho na we ne ho to di do gbefi ni mo no yin kan bo no bla we na gbon fi bo na yin gbe won se do beninu asunu beninu anyonu bo na do na edo afa lo mi na ko ten do me tegbe ne mi de si se ho de le do afa wu me ho le we no kan fa bo ho wenu ne ndo to na fa afa we no kan bo to no fa ne ndo mede kazo de fide yi bore ni no mede le do afa we no kan bo gbeme do me no fa amo egbedi mi wa si se do fa e wa de agbajije nde do de umi de nele afa ma de fi nele fide mi de zizi afa do afa ma ten mo ngo no me afa jo gbe po ten no me de o bore se do le si e de hono ga de wi ji le si de kwegbe bo gbe po kinkan e de Victor se pe o si fe bo mi gbe po kinkan bo e de gbe dondo bo no do nugbo bo ka no wa nugbo a se afa do nugbo afayon iko enele nyowe lo yon hawe do iko enele na me era chera mi e vendredi deja Victor c'est que ena chena we anu dosi no khode wate yeme tula meji no le gon we Victor c'est que ils sont très les boy boga jete dien e wa do fagbe we gojon bo lu gbo bo lu kokolo bo du nu bi bo go bo yon de kho be do ye go e ka ji aye wa mo bo e ji bi be do ayan fagbe de mi yan fune fagbe yon le wa fagbe yon le ga ne ma fara go le fine wa tozo ye kan mo fara bi lo na we kho no do pore ko la gbe mo ji vi bo fi lo ka sun glegbe ma re be ga ji wa mo sun bo iro fama do bo afayon odi ona do a mek ponto Royal TV ton le bono ngo do de fi kula ne bi de do to nu si se ka ponte wa for sinsa nínú àgbàdo ahide boyon me de ji ano bo pe me afa we e tu pe me ma afa we e kan fa ni aka wa iblobo de yan ene le boga de fi olongo zin le blodin we pe me afa we yan fe o ma ebe o hode me da o yodo di ona do po no be eni ade pe me ka bo mi mo do be de chi mo mi de fi ni o lo ma do fa ma yan se be ro kini wa ya se bo adu ma ro kini akume ai gba to fun ahide do aloteji no de pe o me fi bo enyon ami bo nyon ande ndole no ye iho e ho ne lezi o tula meji no le iwe do huwa mite pe di ando ame pon to le po no ni apon mo je egwa we jan mo ba dona mo lopolopo mi ton le bi ni ba dona mi de bo yon fide mi na ze afodu bo ka yon fide mo no ze afodu e bo khode ji me la Victor se pe gbonbo wa ije te e bo ko no bene to ton le nu kan to da o le ohun no gan le da za de abona le majesté le to de me mi de yo e ni ko de yin de we kaka bo wa yin obene dan ho me to e yo lodo bo dada de le we to de fi bo nde fa yin de to e yo me susu mi me ko lo le ton mi yan e mi jo no poropo do ni no nu sonu mi jo politique do na politicien le ne bolo mi jo politique lo do na politicien le ne le bolo ni vavano bokono odugbano dale minino home bodo henu ko do mi se de mi me ko lo lenu bo mi do akolu mo do hun ko akolo gan we no do hun ko be politique nínú allié tonji ni fa lo nínú allié tonji mi ma re so kun we ko do vata me o e ma imo mi yo endo season de tro yo bobo wa me wi to me season lo de to yo na izo mi jo amono le si season lo de kan ko bo to yo na izo mi si bo nde mi wa bi we no yan la bo no le bi ka o yin da yi
boy ka do politique ke de me yin nu gbodo to da o to yo ton lewe no don bo mi na so de faido don godi be yin na do ma do no yin la da yi a me yo le ye kampo na mi no yun e ganji mi no yun ni mi yo mi me ko le mi ka gbede wo mi ai dunu gbo agban bi me yo po vule na sa mi do alogodo na mi e ka sa mi do alogodo na mi me ko le mi me godo mi ton le ma na yon pon mi e la che na mi nu wa fagbaji ton mi na do te do fune de tezi azanji Royal TV bene kontole mi kudo me pipon kudo ye ipo ano idosino o vide nu ka chi gbon mo na po papa lo e ma do kode pepe bo yi sulu bo ze keke don ble bo de do lo be bo yi no ka bo jan ku bo rogo obi o e don me bo ma do kode ba ga invi mo nkan ton asan ya ton papa ma do kode ni an blegun di ogberin gbon de to ma do ko e bu na o je tie ma bona o de na o yi kun e don jo be yan le e me na le ko ito ho lo me de na no ni gbo jokodo na gbo switch ni lo sin ko ado ju ne lo ko lai ju ne lo ko me le lo de ko lo le bo le do ka bo wole mi na gbo yi ko egbe ma tini ndo papa ma ke ni jambo ma de nu ke ya di ozu no yin do be ko de fini fito se pe me yo po jonjo ja tin to susu de le tin omi ndo ayi ka bo ndo ayi ka le but di on de ragbede nu tigbo mo na eyin gbeto de bo e bi de nu pere bo to po mo do ha do vi lo kweto 5000 de arin wa so jo keke no su ko na we change ya che Dioga ho de kan se me de ma jije ja to mo di le ko lo do nu na vi lo ko do papa ko ne le ko do nu na vi ko do ma le do na vi po ne conscience est dans des cons ne do to et dans to et do ko no we dribbler de yo mais ça n'engage que lui oui le pono na ramasser pour casser les mains do de tout raison o ko de do ari ko da do ari man bu do ari ma do intellectuel we mi no do ablogbe do mi o pono we boy do o me ro proponi no so et dans do virer na diriger to virer na wale do nem to aí quando então na do asire vo boy do ni wa no bo nan dudu mere plaisir vinde ba awa no oze ne do tamene uro pono gewe na via viso leja be e bo de bide kwekwe de na zanfene bo dribble to ma dribble to bo ge na via vijema nde na block mo endo to yi talia yi sisi wewe redudu na tron ko gbe ni amoro mi video vi aduna tron ko gbe ba tan do de don do ko bo to we no se ai ba tabe do de don do ko bo to we no se ba be wero de yin gbon do ibo mi ne yo do kwa toro bo se nyami na wa ko e mai mo a do nu de le we no sun fun apazon me ugbe fi nu de le sun apazon me o lesin no de honto bo mo do mi go e wa yan pon ko de da yi bo ga mo do jono wa bo wa mo do jono wa ba po aton gbe ton flew yo me zi apo aton gbe ton bo e wa do e mama ta si no mi ma che 5000 la mi ya o fi ne nde wa nu yin beto de ko le ozu de mi mama be viji to ji vi odo yin na ni wa nu ye o mi mama ho do ma zan ho de do klan ne na we ata si no ozu nyon to ize nyon wa ni ado amo gbegwa c'est mi ja ku me da ojo de non c'est pas bien e blanc o Victor se pe mi kon do kwe do po de Messi boy ndo ku no po lo de mo du tekin jeji ami do po de fun de mo jeji ami kwa do kware asiwe atawe nyalo do po gede asi se pe de mo e fi ma do mo kun gbeje ma e do re vodunji ya ho vodun bo sese wa jan ba za gbe ne gbe wa mai mo o je fra ye mo ya o ya ro vodun ko ma wo de di ode ne kabi amo ya do po fun ya do e de anu e do sino jile de na mi e jile lo e wa vivo no ko temi do ba do Royal TV Benin kontole o leona ya che Royal TV Benin kontole di o ko de ya do le po wa ndo mi me TV le mi ni te pon bo yin peso e me ime de do su de ko gbe bo ayin ro ke nu su mi tan bo idu su lo u je yin do aje to a khenu o si zain ne le osu do meji tole nu vive weye bo de pepe de chichi gbon mi do na te kun dan bo ni ablo contact we aduna no blo meji tole ton we cho to ina no abode o do ni do meji tole ma monu bo du bo vo bo eno fun mo no di ale na bo no di ale wu rio su de yin fi bo mo do be mi fo igbe te yan ne mi so lo ma ka de na yan awe ne lo ma de na yan awe kaka ije hwe me osu hwe be na do hwe jai ne fi mi ton te ton tin ton ra e ma ka so yun ne bo yo mo do be yele o blo iton ndele we ren gble bo blo we do ma rio su do na blo do bo hwe jai iton aye ton na jai bo na fo bo ran yin do mi du fi gbe
vide do bo mana meji tojo ni ro mi le mi ma wa gbe me nde pe wa gbe mi wa gbe me tata e wa gbe me tata Victor se pe mi na jete te lo wi mi aje bo kana do na no vi mi don de todo mi le do e me ni wa lo de moto ho me bi wi no zan de kwegbe milliers de vies mi dans les filets de pro mi dans les jode de vérité et de réalité de les bon mi dona tenir compte réalité mon gars dans les wendo ede ne ndo to tronc moment ma di kene de uzon gmo lo me ni aje to ko bo le obo me bo ado bo amoro a mi le ma zo no popodo meji to mi don ene po wi gmo lo me wi no bo blowi bo ado yin de anyi e de don de bo de modo ne amon bu de khodu me tenkpon bo nyo ene meji to do le monukun je mene meji to do le ozu ye ni mo boduga ene ta pede ta de rio na blobo na he meji to do le na bo na jowe do e ndido angbe blo ta de wuga mo na ejuro ma wo de wuga mo awo ya ton de gbe fi we boka adro no nyo de blo mi de ka de nya gbado na wi no so ahona ne ablo ganji video le na ablo na we ganji na gbo ye kan me bo na dondo ye me de yin me bro pon mi zon to de mele dondo e me bi se do mawo mavo na no popo do epo medagbe mati do mi gbe po finfin nya ma na gbo fi ba dondo agbo kesu Eleonor bona dondo fan club dagbe mabu de onyono funzin ajivi dagbe zon dagbo fi o Emile Ekpachena mi dondo edo ye me bi sere kanho bona wa pon tito de mizeda ere Royal TV zi okwelogbe hore mizeda ebo re gbegba alaja Sherifatle ere programme bloboro mina wa bona visiter ma okana ha ebo na wa do jijo me be e vendredi deja ena chena we Royal TV bene potole mi dogwe na do propo mi ton lebo mi na bi osunu podo yonu po mi me jonjo jale mi me de do togbe bodo nogbe mi me de do ponji to de gbe do gbe to ti mo ma do to po me de go eno tayi yele na fi me de go eno po e ponji eton kakaka bo awa yin de susu mi to no do nu kun do ni do nu nyo na mi na wa na me weten lo na yo awedo adu apo aton adu apo wo gbogbeto de pon ene sin doje gbeto pon ko sin doje ganwe ni adezun apo aton ene me ekledo adu apo aton bo yon na me amo amadezun ene me ba mo do nu ma oyon na me million na do bo na nu me ni amado million na do bo na wa na meji to meji no ma oni di ke ni pede ma do mi ton lo me mi ni flin me yin me bo mi du gbe kho do le do akode le ti mo gbe kho rivi de todo nya kwe na mi ni kwe lo de kho me awe bote mede voton anya ne zo bro medawo mede vo ko fi bondo ma dio do mi yibo le ko hun mi ni so se do ten to me e to hun ze bo na rivi ablogbo mo abo to we e de ze mi jan kun bo vivi na we bo ade ho me bo de gbedu ene ma yin gbeda gbede be susu mi ton tin ni bo kwe de gbe mi ton zon to mi ton no mi ton le no do win na mi bo mi ton to ko me di bo ke jono di omo nga zo ke jono zon o don ke ga ba ikle yon ko no e bo we ji mi ya il no puede nous topo no poku e we ne nous on te bashment do le vieux est parti hein il faut te quand le vieux est parti il faut te quand mo me ole do ko mi ton le mi ni ba i khado ene le bo de ene le zun me do mi do de bi be ko ni bo do pe de na du ya to fi me zo bo ino le cho ugle ina che na me Royal TV bene kon to le nu wa mi ton ko do me ko ton te to fi de mi na ze jinja ndo fi lo le je mi de ne